بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص الدعم والتقوية للمستوى الثالث إعدادي. بعدما تعرفنا على درس إيكواسيون ديال ضغوط معادل المستقيم، أتمنى أن الجميع استوعب الدرس ومع أول إكزرسيس إن شاء الله. Dans un plan mené à un repère orthonormé OIG, on considère les points A 1, 2 et B 3, 1. في مستوى منسوب إلى معلم متعامل منظم OIG نعتبر النقاط A ذات الإحداثيات 1 2 و B ذات الإحداثيات 3 ناقص 2. السؤال الأول: montrer que le coefficient directeur de la droite AB est moins 2. بين أن معامل موجه للمستقيم AB هو ناقص 2. السؤال الثاني: déduire l'équation réduite de la droite AB. استنتج المعادلة المختصرة للمستقيم AB. والسؤال الثالث: déterminer l'équation réduite de la droite D parallèle à AB qui passe par le point I. حدد المعادلة المختصرة للمستقيم D الموازي للA B ويمر من النقطة I. 4A. Montrer que le point C20 est le milieu de segment AB. بين أن النقطة C ذات الإحداثية 2 هي منتصف A القطعة AB. والسؤال الأخير: حدد déterminer l'équation réduite de la droite delta perpendiculaire à AB qui passe par le point C. 2-0. حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا العمودي على AB ويمر من النقطة C ذات الإحداثية 2-0. Correction. On commence la correction. Question 1. Montrer que le coefficient directeur de la droite AB est moins 2. المستقيم AB يمر من النقطتين A ذات الإحداثيات 1 2 et B 3 moins 2. شفنا في الدرس كيفاش نحسبوا المعامل الموجه. M est égal YB moins YA sur XB moins XA. YB c'est moins 2, moins YA c'est moins 2, sur XB c'est 3, moins XA c'est 1. Donc c'est moins 2, c'est moins 4 sur 3 moins 2 c'est 2 est égal à moins 2. On a démontré que المعامل الموجه est égal à moins 2. La question 2. Déduire l'équation réduite de la droite AB. L'équation réduite de la droite AB s'écrit sous la forme AB لا داكم الكتابة هذه AB دو بوان Y est égal. شحال المعامل الموجه عندها؟ M شحال كتساوي؟ ناقص 2 X بلس P. دابا كيفاش نحددو الأوتو على الأصل؟ باش نحدد الأوتو على الأصل كناخد نقطة تنتمي إلى المستقيم. عندنا A إما ناخد B ولا A. دونك on sait que A ذات الإحداثيات 1 2 تنتمي إلى AB. Donc YA est égal à moins 2 XA plus P. شحال YA؟ 2 est égal à moins 2 fois XA c'est 1 plus P. Donc 2 moins 2 plus P. Donc P est égal à moins 2. نجيب هذه لهنا تساوي لي زائد 2. Donc P est égal à 4. Donc d'où l'équation réduite de مستقيم AB CY est égale à moins 2x plus 4. هذه هي المعادلة المختصرة وطيب باش نحدد المعادلة المختصرة. La question 3. La question 3 dit déterminer l'équation réduite de la droite D parallèle à AB. Donc l'équation réduite de la droite D s'écrit sous la forme D de point Y est égal باش نميز على M ندير M prime X plus P prime. On sait que عندنا D est parallèle à B. Donc sachant que بما أن donc الميل ديال D est égal à الميل ديال AB.
شحال الميل ديال المستقيم ا بي موان 2 دونك ام دي est égal à موان 2 نعوضوها في المعادله دونك دي y est égal à moins 2x plus p prime. باش نحدد p prime قال لك détermine l'équation réduite à droite d par la b qui passe par le point i. donc i شحال الاحداثيه ديال i؟ شوفوا لا ديالكم شوفوا الاحداثيه ديال i. عندنا المعلم متعامل منظم، عندنا او اي جي ها اي ها جي. شوفوا الاحداث ديال اي، اي عندها 1 0 والجي عندها 0 1 دونك باسون باغ اي دونك الاحداث ديال اي هي شحال 1 0 appartient à D. Donc y est égal à moins 2xi plus p'. شحال y؟ شحال 0 ناقص 2 fois 1 plus b. Donc 0 moins 2 plus p. Donc p est égal à 2. Donc المعادلة المختصرة للمستقيم D الموازي ل AB وهي مومي I تكتب على شكل Y est égal à moins 2x plus 2. Donc D 2 points. La question 4. Montrer que C ديال جوج صفر est le milieu de segment AB. Donc كيفاش نبين أن C ديال الإحداثيات C هي le milieu ديال AB؟ غنحسبوا إحداثيات منتصف قطع. Donc XC شحال كتساوي XC؟ سي XA plus XB sur 2 شحال XA؟ XA هي 1 XB شحال؟ XB 3 على 2 دونك 1 زائد 3 هي 4 على 2 هي 2 YC YA plus YB sur 2 YA شحال؟ YA c'est 2 plus YB شحال؟ moins 2 plus moins 2 sur 2 2 moins 2 c'est 0 0 donc C ديال الإحداثيات جوج صفر et le milieu du segment AB. La dernière question c'est que déterminer l'équation réduite de la droite delta perpendiculaire à AB qui passe par le point C. Donc la question B. Donc l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous la forme delta 2 points y est égal par exemple m delta plus p de prime مثلا. donc شنو عندنا sachant que détermine l'équation réduite de la droite delta perpendiculaire à B. عندنا delta عمودية على AB. اش كنعرف بان اللي كيعندهم مستقيم عموديين على AB دونك الميل ديال دلتا فوا الميل ديال AB كيساوي لنا شحال؟ موان 1. عاد كنقلب انا على الميل ديال دلتا دونك الميل ديال دلتا تيساوي لنا موان 1 سور الميل ديال AB. وشحال الميل ديال AB هو؟ الميل ديال AB سي موان 2 راه حديتها في السؤال الاول موان 2 سي موان 1 سور موان 2 سي 1 دومي دونك ام دلتا سي 1 دومي. دونك تصبح المعادله مختصره للمستقيم دلتا دونك دلتا ولا عندنا المعادله المختصره تكتب على شكل y est égal à 1 demi x plus p seconde. كيفاش نديتيرميني بي سكوند؟ كيفاش نحدد بي سكوند؟ باش نحدد بي سكوند كنعرف بان لا droite C appartient à delta. Donc C 2 0 appartient à delta.
Donc, YC est égal à 1 demi XC plus P seconde. YC شحال 0 1 demi fois 2 plus P مشينا 2 مع 2 بقى لنا P est égal à moins 1 معادلات. Donc 0 est égal à 1 plus P ونجيب نخلي P هنا ونرجع moins 1 هنا تولي moins 1. Donc دلتا المعادلة مختصرة. Donc delta المعادلة مختصرة y est égal à 1 demi x moins 1. نتمنى اعزائي التلاميذ ان هذا الاكزرسيس هذا تولي فيه وفيه جوج ديال الكيسيون كيفاش نحدد معادلة مختصرة ديال المستقيم ويوازي مستقيم اخر ومعادلة مختصرة المستقيم يعامد او عمودي على مستقيم اخر. اتمنى انكم استوعبتم جيدا هذا الاكزرسيس. الى الحلقة المقبلة ومع تمرين اخر ان شاء الله. بون كوراج.